Ge Ulan'da olsa gelir. Tak, Caner kastı ne dedik? Kastı ne 아, dediniz? 그, Ee, 교술, Köşil de 교실, potentsa kastı. 교실, Köşil iyi yo. 교실, Köşil de kimdir? O 교실, kastı kaleci köşil deyip de köşil ekena. Köşil. O. Şil. Köşil. Dostkanın ne deyip biliyor musun? Bilmeyiz be. Doska. 빌리틀릭 unutуп калдым мен уже. Şilpan. Şilpan, Saatte ne deyip saatte? 시계, Sige. Ye, eşikte ne deyip? Mul. ip, oy, Mun. Mun. mun, Mun. Mul dedim. Ölçülgüçlü ne deyip? 프, Çürük. 시, U. Çi. 시우개, Uge. Çiuge ya. Sunkan ne deyip? 시우개, 가방, Kaban. Kaban. Stoldu ne deyip? Ne mi? Stol, ne partanı? partanı, Çan. 책, 책상, Çeksan. Stoldu ne deyip? Uysa. Ama Uyca. 의자, Uyca. 의자, Pen aldım ne deyip? 펜풀, bil려? Ben. Pil. 필pen, 필, Pil. 필통, Ton. 필통, Pilton. 필통, Defter ne deyip? 책, Yok. Çek. Kitap ala. oy, 저기 있더라. Yaxşı görünme aldı. Ne yapayım? Ne? Ne dedik biz? 콩즉, 콩책, Çek. 콩책, Konçek. Tura. 콩책, Tak, ruçkan ne deyip? 풀pen, Polpen. Tura. Aynı iklim ne deyip? 창, Çang. Çangmun. 창문, 창문. Computer ne dedik biz? 컴퓨터, Computer. 컴퓨터, Televizör ne deyip? 텔레비, 텔레비, Ne bir? 텔레비전, John. 전, Televizyon eklemse. 음, Yaxşı uşulardı biliyorlarsa. 음, Videonu zapis qilib nima jer qo'yam, o'sha все равно qayda ko'zlanir bo'ladi. Agar unutib qolsam, 음, ko'rmay, tushunmay qolsam, o'shalar ko'rib turib o'ylanib olsalar bo'ladi. 음, 자, keyingi. 여기는 어디예요? 어디예요? 여기 어디예요? 기숙, 기숙자이요. 오이, 기숙사예요. 기숙사예요. 기숙자요. 이게 뭐예요? 기숙자요. 저기를 사면 수업이라면 이게 뭐예요? 우산, 우산이에요. 됐다. 미션을 거의 우산이요. 우산이에요. 이게 뭐예요? 알게름씨, 이게 뭐예요? Kahve hazır. Ama işte şirkette olacaklar mı? Tuvalet деген сөзге ұқсас. 화장품이에요. 화장품. Tuvalette ne dedik? 화장실, 화장실. 화장실도 있다. 네, 화장실. 코스미레제 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? PT요. 빛 보고는 빛이에요. 그래, 브록스? 그래, 브록스 받침대 트 보고 다. 아, 무작가 아하. 준비됐다. 빛이요? 네, 빛이요? 빛이에요. 맞다, 빛이에요. 빛이요. 빛이에요. 이게 뭐예요? 알게름? 베개, 베개예요. 이게 뭐예요, 코스미레제? 그다음에 가족, 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 Sacin. 가족 사진이요. 네, 가족 사진이에요. 알게름 이게 뭐예요? Ağaç kış degen. İl. 월선, İl. 월수에, 열수에. 열수에, 월수에, 열수에. Yol. 세이요.
열쇠, 열쇠. 예요. 열쇠요. 열쇠예요. 네, 열쇠예요. 이게 뭐예요? 코스미레지. 파스포트, 요, 되면. 요구엔이에요. 여권이에요. 요권. 예, 여권이에요. 요권이에요. 이게 뭐예요? 알게님? 가실록, 자, 자, 지, 지갑. 맞아? 지갑이요. 지갑, 이요. 지갑이에요. 네, 지갑이에요. 잘했어요. жақсы. Календарь неге білбейміз бе? Жаттадық біле? 빌잡다가면서 와. Леша? 뭐였죠? Мен оғатам, Ариана, подожди, 네, пожалуйста. Ариана. 달력. 네, 달력이에요. 달력. 칼렌다르 달력이에요. 달력 느낌사? 네, 잘했어요. 네, 달력이라고 합니다. жақсы. Тарағыда еме. 아빠, неге жазып мына жерде? оқып алшы. Космиреже біріншіне. 하세요. 하세요. 시계예요. 시계예요? 시계예요. 나 좋네. 시계예요. 시계예요. 네. Bu 시계예요. aslında Gink'in kim 사람. kospirece? 텔레비전이에요. Televizyon mu? Televizyon. 텔레비전이에요. Televizyonu. Ne kanal? 텔레비전. Televizyon. Gink'i. Gelin. Gelin bakın. 잭선이에요. 책상이에요. 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 Ne kanal? 책상 деген 책상 неле? Emniye kospirece 책상? тетрадь по. 아니요. парта. парта, 책상. парта. 책 деген кітап қой. 상 деген стол 네, да. кітап. кітап столу деп 아. айтып жатырмыз негізі. 음, парта, 책상이에요. кейін кім не екен? Келін. 침대예요. 침대. 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 여긴 침대. 침대예요. 꼬꼬이든 말이야. келін. кровать. 침대 назар. жоқ, бұл білмейміз не екенін. 침대예요. білмейміз. өтөгөз. мына кровать. жоқ. кровать деген сөз. ойланбайды ғой. жаңа сөз бұл. 침대예요. мынакей, кровать деген. кровать не деп қойып кеткенбіз? 침대예요. 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 네. 침대예요. 자, жақсы. ноладыдағы жаттағанымызда бұлар не екен? қалай бірден оқуға болады? байланыстыра салшы сөздерді. Кондиционер деген сөз бар екен біреуі. Кондиционер не еткенбіз? жаттаған емес кондиционер. мынакей. кондер. ринсы екен, ринсы. Не екен ал ринсы? бояқ емес пе деді? жоқ, кондиционер. ринсы деген. кондиционер. шампуньдің бір түрі, шашты жұмшақ қылып қойды. ринсы. кейінгі. 칫솔. м약. екі қолды үнділерменен сы не оқылады? 샴푸. шы оқылады. 샴푸 емне oldu екен бұл? 샴푸인. тура. 샴푸인. кейінгі. пину. не екен ал пину? пена, что ли? самын. самын. пину екенса, самынды. пину кейінгі. 칫솔. не екен ал чистоль?
칫솔. Эме. Зубная щетка. Зубная щетка, чистоль. Гинки. 음, 치약. 치약? 치약. 치약. 네, 치약. 치약. Hem ne oldu ki 치약. 파스타. 네, zubная pasta. Pasta gene. Giyinki. 맞아, 아리아나. 수, 수, 수건. 수건. Bugon. Hı-hı. Полотенце. Ага. Su деген söz suni tushundiradi. Kon degan bu Мгм. kon degan qurg'oq degan so'zda kon. Qurg'otuv degan so'z. Sugon. 수건. Мгм. Qirg'iz Korey tilida aytiladi, suvni suv deydi. Мгм. Biroq mul deb aytadi, negizi mul deb aytadi, biroq suv degan o'sha ilgirki qo'llanilgan so'zi o'sha suv degan ma'noda. Sugon. Мгм. O'sha 수건. betni qurg'atuvchi narsa ekan, sugon. Мгм. Kon degan 수건. qurg'atuv degan so'z. Keyingi 수건. Мгм. 면, 면, 너, 면도기. 면도기 나와. 면도기. Бритва. 네, 면도기. sakалгыч, бритва, 면도기 Мгм. deymiz. Keyingi 유, 휴지. 야, 휴지. 지 휴지. sakалasa. 휴지. 휴지, 휴지. 이렇게 나와. 휴지. 휴지. 부마가, Бумага, туалетная бумага, 휴지, бумага. Keyingi 휴지. 컵, kop. No. стакан, Nega nawa kop? 스타칸. 네, mında konkretça. Kop. Deymiz. Yaxshi. Shularni jattaymiz. No videoni ko'rib, qaytalab jattazanglar bo'ladi. Sizlarga yaxshisi videoni qayta ko'rsanglar bo'ladi. Shuni savat qaytalov bo'ladi. Unutib qoldilar. Shular jattaysizlar. Qana endi test qilib ko'raylik. Başlayalım. Birinchi ko'rishmalarga boshlaymiz. 칩. Chip, ikkinchi. барлығын оқиын ба? Yo'q, барлығын оқиын ба? chip 시정. chip bu uy ya. Yenge o'qib bering sen. 어. Shijang nega? 시정. Shijong. 시정. Shijang. 아, 시장. Shijang. Smenini biz 시장. shi deb o'qiymiz. 응, Shijang. 시장. Ne al Shijang? 시장. 시장. ұмытып қалдым. Shijang emne? Aygerim Shijang. 시장 시장. 아저씨, 시장, 시장. неме? 내가 우선 базар біле? Bazar, Emin, Turan. Bazar, Shijang, Bazar, bazar. Shijang. Keyingi, qayda o'qib berdingiz birinchini? Siz Xo'sa. Xo'sa. 시장. xo'sa бұл офис. маты Kompaniya. бұл Ofis магазин. samushi, da? компания. xo'sa. самыш. Keyingi. Xo'ja. И маты. маркет. магазин. Magazin. Keyingi. Aygerim. Мгм. 미용실, 미용실, Miyongshil. Ne bu? 미용실 деген эме азыр чаштарач Ne? жок Çaştaraç. деген чаштарач пион 편의점. пион의점 пион의점 деген эме магазин жана эме круглос. круглосуточный 24 saat magazin. магазин 편의점. Keyingi. сетаксо деген кийим жууган жер магазин. Setakso. Kiyim juuchu jer. Keyingi. Supermarket. Supermarket. Shu emas. Shu deb o'qiymiz. Supermarket. Supermarket kana. Keyingi bu emne? O'smiraje? бұл усан. Usan, zondikni usan deymiz. Yaxshi. O'rniga qo'yamiz. Qana, aygerim, 4-chini o'rniga bir so'zni qo'yamiz. 4-taning birini. Qana qaysi qo'yamiz ekan? Yogiga mol degan 10 degan neli? Once. Bu o'tadek biz. Qachon degan. Un
누구, 누구, 어디, 나 무슨, ötpegende жазып koydum ha. qaysi, Qaysi musun деген qaysi eкен, nugu деген kim eken, once деген kaçan eken. Uşulardı жаттагыла керектүү. Бул суроо берип атканда дайыма колдонулуучу сөздөр. Үчүнчү эмне? Оди деген эмне? Билебиз буну. 어디 деген, 어디는 өткенбиз. Эмне? O emne деген мо. Оди. Кайда? 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 Каякта? Кайда? Ошондо кайсы болот? Түйүндө жоон окуш керек да, айгерим. Жоон окусаң ошондо билинет. Үчүнчү. Камушил Самушил имнида. ипмида. Камушил эмес, камушил деген сөз жок, айгерим. Ылдый жанында турат го. Жоопто окуп атасың. Самушил имнида. Камушил ипмида. Эмне ал Имнида. камушил? Эме офис. Ошончу ответин окуп туруп анан суроосуна жооп тапсак болот да, ошо тестте ошондой, айгерим. Эгер суроо туруп, пустой турса сразу жоон өтпөгүлө, астында жоон окуп туруп анан, ушу турбайбы деп туруп анан астынан жана биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жоон коебуз, Тамушил имнида дейт, офис дейт. Йогига анда эмне болот? Йогига кайда? Йогига, ошондо кайсысын коебуз? Толук укпайдыбы? Йогига. Үчүнчүсү. Йогига оди ипмика. Йогига одимника болот экен, туура. Бул жер кайсыл жер болот экен, кийинки космире же. Кийинкисин окуймбу? Ооба. Бул неме экен? Чоги. Чоги её. То есть чоги, чоги. 가족 사진 이에요. 네, 가족 사진이에요. 이에요, 걔네. 가족 사진이에요. Значит, 저게 뭐예요? 저게 뭐예요? 뭐라? 난 가족 사진이에요. 느낌사. Üçüncü mestan ne de potkenmiz? 메스타는 장소? 장소 deymiz. 왜 деген эмне bu? 왜 деген неде? Эмне үчүн, Почему деген сөз, эмне үчүн? Так, тапшырма силерге. Ногу 8-ci temanın sözdөрү. Günümdük işler. Men azından videoga aytıp koyom, sizler ушуну жакшылап жазып аласыңар. Илгуа günümdük işler дейт. Илгуа günümdük işler. Биринчини карайбыз. Телевизионный пода. Телевизор көрүү деген сөз, билогула. Телевизор көрүү. Телевизор көрүп жатам деп кыргыз тилиндей мүчө кошулат учурчактыкка. Ошону эмгисе алып өтөбүз. Телевизионный пода, телевизор көрүү. 장을 보다, базарлык кылуу, 일어나다, ойгонуу, 자다, уктоо. 아침을 먹다, 점심을 먹다, 저녁을 먹다. үчөөнүн тең артына ыл мүчөсү коюлат. 아침을 먹다, эртең тамактануу, 점심을 먹다, обед кылуу, 저녁을 먹다, кечки тамак менен тамактануу. 커피를 마시다, кофе ичүү, 씻다, жуунуу, 쉬다, эс алуу. 일하다, иштөө, 요리하다, тамак кылуу, 운동하다, спорт менен машыгуу, ушулар жаттайсыңар. 전화하다, чалуу экен. Ушул сөздөр. Эки акырын экөө калды. 회사에 가다ны билебиз. 회사에 가요 болсо, компанияга барам. 가다. Ушунда өзгөрөт да. Биз 가요 деп өзгөргөн уже жаттаганбыз. 회사에 가요. 가다 деген баруу деген сөз экен. Ал сүйлөмдүн негизи. Ал өзгөрөт учурчакка. 집에 오다, үйгө келүү. 집에 오다. Ушуларды жаттайсыңар. Мен силерге заранее ушул сабактагы онлайн сабак өткөнүм бар. Ушул өткөн сабакты жиберип коем, бир сыйра көрүп алыңар, анан кийинкиде түшүндүргөндө жакшыраак түшүнөт. Ошол сабак бүттү. 안녕히 계세요. 감사합니다.